So mao to story time about sa among ganap sa among lakaw kagabi nga nakaingon ko mao ni gito ang time nga mamusa ni gidang person but dili pa dito but before ana mag-intro sa ta another day another mini vlog sorry for today's video kay anang pagkagabi aw gabi gid ni nahitabo mao to pagkakuan ako ana while nagkalingaw ko og hihi baka dugay na kung ihihi kinaay ning gawas na kanang murag kuan bitaw kanang white blood nga naisagol dugo so mao to ning anak ko ni mother nga unsa tong tuwa unsay pasabot tong tuwa kay lagi wala pa ta kahibaw pero pa ta ka experience bingon ani so mao to natingala kung unsa tong tuwa so mao to anak man siya nga mauna kuno to mo to pinaka mo kuno to kanang silbing sinyalis ng murag hapit na gid kuno ko mga anak by the way pasensya kayo sa mga inyo makita bitaw nga murag medyo lain gid kayo tanawon ba sa mga ludanon din na i-skip lang sa ninyo or sa pagha so mao to pagkakuan na to ni ana siya nga kanang kuan pagandam-andam din ha kay para mo to na hospital daan ba kay kuan lagi kani ang panahon magpud ang giagad bitaw kay grabe parang bunok sa uwan ma kanang ginabalita man karon nga murag mao pagkuan ni bagyong basyang so mao to nagkuan na lang pud naniguro ba kay unyag basig babtang tagbaha di ta ka labang na hinuon sa dalan so mao to for the go so mao to wala kalingan kung pangandam sa mga gamit sa mga dalonon ug sa akong kaugalingon niya pag dito sa Tilorna kay mao lagi pa ubanon so big thanks kid kayo ni Tilorna kay mag-enter na angin na mo ug kuan gabi bahala-lakaw sa grabing bunok sa uwan so mao to for the adto na ang person for the going na sa pagpamusa and then natulong yun ani ga-burn out gauwan pag yun ga-burn out pa gabagyo pag yun daghan pag yun tagkanan ni grabe ko ang challenge but still thank you Lord gihapon. so mao to may gani gid pud timing gid pud kayo nga wala pa pud kauli si Jarsin nga mauli magid unta na ni siya sa ilaha ako siyang ipungan kay basin niya lagi uguan kanang sabay kan badangatan so mao to timing gid pud kayo unya ang pinaka challenge gid kayo ani nga lakaw is kuan gyud kanang giunok-unok gid og taman ba kay ning burn out pa bitaw og pinakalit then grabing bunok sa uwan plus hangin pa gyud so mao to murag makaingon na lang gyud ko og mao na pinaka challenging nga kuan sa akong kinabuhi bitaw but still thank you Lord gihapon kay safe and sound naman nga nakaabot sa padulong sa pagpadulong o pagpauli. So mao to ning gikan diri mga alas 12 sa gabi man padulongay na to mo 1 AM dayon. Kuan mo lagi pud mao pag timing sa kuan ni basyang pag-abot ni basyang grabing bunok kin sa uwan and then wala nakalingaw og biyahe nakalingaw pud ko og katog nagmay kay para magkakuan pud og kusog ba and then at the same time nagpray pud ta kay para sa safetyness anon sa man galingang kuan bitaw wala ray kakulian ba so mao to pagkataw-taw ato naabot na diri sa kuan Mars Jean and nagalingaw pud kong tungab atong loy ang gilat ani mother mo silbing gihinubig na ko kay para kawa dapat ko tos panuhot and then at the same time basta kanang dagan to siya og dalaan so mao to pag-abot mo dito story time sa pag-abot dito ilakto na lang ninato kay gamay ra man nga video kay lagi na kuan naman ta ani so mao to pag-abot mo dito pag aiina ko sa kuan OB is 2 cm pigid gihapon gikan sa pag aiina ko sa akong OB nga kato sila bugas 2 cm nya karon pag-aiipon ako sa kuan 2 cm lang gihapon wala pa gihapon sa moto wala ko gidawat kay ang ilahar daw dawaton para i-admit is 6 cm so moto for the ulit na lang gid ang mga person no choice good kay bisag pud magtambay mi dito agid mi kakuanan gid way katambayan way katulgan kay puno naman gani halos tungkol ang uban kay nanang higda dito sa dalan na maunang na disera na lang gid sa mga person nga mauli na lang gid kay